Hi friends, welcome to our YouTube channel SBM Coaching Center. Friends, आपण ମାନଙ୍କ जो आरंभ होइतिबा तुमरो 10th क्लास रो इंटरनल असेसमेंट 2 रो क्वेश्चन पेपर नै आछि। बंधुगण वीडियो को आरंभ सेशन देखंतु एवं आपण मानको परीक्षा रे बहुत हेल्पफुल हबो। आ गोटे कथा मन रखंतु आपण मान जो रियल क्वेश्चन पेपर कथा कहउचंती रियल क्वेश्चन पेपर कौनसी चैनल रे आपण माने देखिबा को पाइबे नाही एवं आपण माने एटा मन रखंतु जो चैनल रियल क्वेश्चन पेपर अपलोड करिवो तार चैनल बैन हे जिवो एवं सरकार तरफरु तांकु दंड विधान करिवार मध्य व्यवस्था कराइछि। सेति पे आपण माने रियल क्वेश्चन पछरे न पड़ी रियल केमिति पढ़िबे तो सेति पे ध्यान दियंतु एवं विभिन्न जो प्रैक्टिस सेट गुडी को हम अपलोड करूछु से गुडी को देखंतु। एटा मध्य आपण मानक प्रैक्टिस सेट जहा कि हमें सिलेक्टेड क्वेश्चन गुडी को ने आसछु। एही सिलेक्टेड क्वेश्चन गुडी को मे भी परीक्षा रे ग्यारंटेड कहूची आपण मानकु अधिकांश 70% तो आसीबो। तो आपण माने प्रैक्टिस करंतु, प्रैक्टिस करी परीक्षा को जांतु। आपण माने रियल क्वेश्चन पेपर आशा करी गिरी पाठ पढु नाहंती किछि पिला कोन ना पेपर यूट्यूब रे मिल जाउची। तो सेति पे प्राय पिला पाठ पढिबार अवहेला करूछंती। तो सेति मु कहूची रियल क्वेश्चन पेपर को न जाई आपण माने केमिति रियल पाठ पढिबे सेटा देखंतु एवं ए जो क्वेश्चन पेपर गुडी को आणुचो से क्वेश्चन पेपर गुडी को प्रैक्टिस करंतु जहा कि आपण मानकर निश्चित हेल्पफुल हबो। तो देखंतु डेट नगर वीडियो को स्टार्ट करिबा। आ जदी आपण माने प्रथम करी हम चैनल रे देखुचंती एमितिका क्वेश्चन पेपर को पाइबा पई एवं प्रैक्टिस सेट गुडी जदी पाइबा पई चाहुचंती ताले हम चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा बेल आइकन को दबाई दियंतु एवं ऑल नोटिफिकेशन को मध्य क्लिक कर दियंतु जहा फले मु समस्त सब्जेक्ट रो विभिन्न बारंबार विभिन्न प्रकार क्वेश्चन को नहीं आपण मानकर पाखरे पहुंचे देबी। तो डेट न कहि चलंतु वीडियो को स्टार्ट करिबा एवं जदी आपण माने हम टेलीग्राम चैनल रे एही क्वेश्चन पेपर गुडी को पाइबा को चाहुचंती ताहले हम टेलीग्राम रे मध्य जॉइन हेयंतु। ओके चलंतु बंधुगण आपण मानकर प्रथमे जो पीरियड टेस्ट अछि देखिबा। आ ता आगर आपण मानु कहि रखुची देखंतु एडी आपण मानक स्टूडेंट नेम लिखिबे एवं रोल नंबर लिखिबे सेक्शन मध्ये एडी लिखिबे। तो लिखि सारला परे आपण जिबे एक नंबर को देखंतु एक नंबर प्रश्न पचाची वैदेहीश विलास काव्यर कवि की एठी गोटी वाक्य उत्तर देबा। वैदेहीश विलास काव्यर कवि होचंदी आपण माने जानिथिबे जहा कि राघवंक लंकायात्रा अनुकूल एही जो प्रश्नटी एवं एहा होची उपेंद्र भंज। वैदेहीश विलास लिखिथिले किए उपेंद्र भंज। उपेंद्र भंज होचंती वैदेहीश विलास काव्यर कवि। शुक सारण केउ रूप धरी विभीषण और अंगद निकट को जाइथिले ना बतक रूप। बतक रूप धरी अंगद निकट को शुक सारण जाइथिले। रावण को किए देवरिपु बोली संबोधन करथिले। पिलाने देवरिपु माने कोन देवरिपु रिपुर अर्थ शत्रु देवता मानकर शत्रु किए रावण। अच्छा एक कथा किए कहिथिले ना शुक सारण कहिथिले। शुक आउ सारण शुक ओ सारण रावण को देवरिपु बोली संबोधन करथिले। तापरे केउ मानकु कवि ज्योत्स्ना दुकुलवासिनी बोली कहिसंती। ज्योत्स्ना दुकुलवासिनी बोली केउ मानकु कहैछि ना दिगंगना मानकु। दिगंगना मानकु कहैछि हैला। तापरे मीनजीवी माने माछ धरी फेरी सारिबा समय रे केउ कथा भाबुथले निजर गृह कथा। निज गृह बा घर कथा निजर घर कथा को भाबुथिले। एथिला यूनिट 1। तापरे यूनिट 2 को जिबा। बंधुगण देखंतु यूनिट 2 रे कहैछि मीन मानकु आकृष्ट करिया पई पुतोपाल माने नौका रे कोन जालंती मसाला जालंती। कोन मसाल मसाला माने काहेकि जालंती ना मीन मानकु बा माछ मानकु आकृष्ट करिया पई। नेक्स्ट आधुनिक सभ्यता लक्ष्य स्थल रे पहुंचीबा पई काहाकू पथ प्रदर्शक रूपे वर्ण करनेछि। काहाकू ना विज्ञान को लिखिदब। विज्ञान को तार पथ प्रदर्शक रूपे
ବରଣ କରିନେଇଛି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗ ନମ୍ବର, ତ୍ୟାଗ ଓ ଆତ୍ମସଂଯମ କେଉଁ ସଭ୍ୟତାର ଆଦର୍ଶ ଥିଲା? ତ୍ୟାଗ ଓ ଆତ୍ମସଂଯମ ଭାରତୀୟ ସଭ୍ୟତାର ଆଦର୍ଶ। ଭାରତୀୟ ସଭ୍ୟତାର ଆଦର୍ଶ ହେଉଛି ତ୍ୟାଗ ଆଉ ଆତ୍ମସଂଯମ। ନେକ୍ସଟ, ଜଡ଼ ବିଜ୍ଞାନ ମୂଳରେ ଆମର କେଉଁ ଶାସ୍ତ୍ର ନିହିତ? ଜଡ଼ ବିଜ୍ଞାନ ମୂଳରେ ଆମର ଗଣିତ ଶାସ୍ତ୍ର ନିହିତ। କେଉଁ ଶାସ୍ତ୍ର? ଗଣିତ ଶାସ୍ତ୍ର। ଏଇଟାକୁ ଟିକେ ବାରମ୍ବାର ମୁଁ କହିଥାଉଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିବ ଗଣିତ ଶାସ୍ତ୍ର ମୂଳରେ କେଉଁ ଶାସ୍ତ୍ର ନିହିତ, ଜଡ଼ ବିଜ୍ଞାନ ମୂଳରେ କେଉଁ ଶାସ୍ତ୍ର ନିହିତ? ନା ଗଣିତ ଶାସ୍ତ୍ର ବୋଲି ଲେଖିବେ। ଧଉଳି ପାହାଡ଼ ପାଦଦେଶରେ କେଉଁ ନଦୀ ବହିଯାଇଛି? ନା ଦୟା ନଦୀ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଧଉଳି ପାହାଡ଼ ଅଛି, ଏଇ ଧଉଳି ପାହାଡ଼ର ପାଦରେ ଅର୍ଥ ଶେଷରେ ଦୟା ନଦୀ ବହିଯାଇଛି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ 3 ନମ୍ବର, ଗୋଟିଏ ଲେଖା ବାକ୍ୟରେ ଉତ୍ତର ଦିଅ। ୟୁନିଟ୍ 3 କହିଛି ରାଜନୀତିର ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର କ'ଣ? ରାଜନୀତିର ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର। କ'ଣ? ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ରାଜନୀତିର ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ରାଜନୀତିର ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର। ରାଜେଶ୍ୱରୀ କେତେ ଜଣ ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କୁ ଚାହୁଁଥିଲେ? ରାଜେଶ୍ୱରୀ 12 ଜଣ ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ଅଙ୍ଗଦ ଚୌଧୁରୀ କେଉଁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଛାତ୍ର? ଅଙ୍ଗଦ ଚୌଧୁରୀ ଥିଲେ ନାଳନ୍ଦା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଛାତ୍ର। ଲେଖିବେ କ'ଣ? ନାଳନ୍ଦା। ସୁବ୍ରତ ଓ ପ୍ରୀତିର ବୈବାହିକ ଜୀବନ କେତେ ଦିନର ଥିଲା? 8 ବର୍ଷର ଥିଲା। କେତେ ବର୍ଷ? 8 ବର୍ଷ ରହିଥିଲା। ବଂଶୀରେ କେଉଁ ରାଗିଣୀ ଭାସି ଆସୁଥିଲା? ବଂଶୀରେ ସୁରଭୀର ରାଗିଣୀ ଭାସି ଆସୁଥିଲା। କେଉଁ ରାଗିଣୀ? ସୁରଭୀର ରାଗିଣୀ ଭାସି ଆସୁଥିଲା। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ୟୁନିଟ୍ 4। ୟୁନିଟ୍ 4ରେ କହିଛି ସୁବ୍ରତ କେଉଁ ରଙ୍ଗର କଲମରେ ଲେଖୁଥିଲେ? ସୁବ୍ରତ ନେଳି ରଙ୍ଗର ବା ନୀଳ ରଙ୍ଗ ବୋଲି ଲେଖିପାରିବ। ନୀଳ ରଙ୍ଗ କିମ୍ବା ନେଳି ରଙ୍ଗର କଲମରେ ଲେଖୁଥିଲେ। ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଝିଅର ନାମ କ'ଣ? ବେବି। ମହାପାତ୍ର ବାବୁଙ୍କର ଝିଅଙ୍କ ନାମ ହେଲା ବେବି। ତାପରେ କହିଛି ଣନ୍ତବିଧି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଣନ୍ତବିଧି କାହାକୁ କହିବା? ନା ଗୋଟେ ପଦ ମଧ୍ୟରେ, ଲେଖନ୍ତୁ, ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଦନ୍ତନ ସ୍ଥାନରେ ମୂର୍ଧନ୍ୟ ହେବାକୁ। ଦନ୍ତନ ସ୍ଥାନରେ ଯଦି ମୂର୍ଧନ୍ୟ ହୁଏ ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ ଣନ୍ତବିଧି ବୋଲି କହିବା। କାହାକୁ କହିବା? ଦନ୍ତନ ସ୍ଥାନରେ, ଗୋଟେ ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଦନ୍ତନ ସ୍ଥାନରେ ଯଦି ମୂର୍ଧନ୍ୟ ନ ହୁଏ ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ କହିବା ଣନ୍ତବିଧି। ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ କହିଛି ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ। ଘ ନମ୍ବର କହିଛି ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ। ପ୍ରଶ୍ନଟାକୁ ପୁଣି ଥରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ ଏହି ଶବ୍ଦରେ କେଉଁ, ଏଠି ପଦ ବନ୍ଧୁଗଣ, ବର୍ଷ ନାହିଁ। ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ କେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣ ପରେ, ଏଟା କେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣ ହବ? କେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣ ପରେ ଣ ଅଛି? ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ। ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ ର ପରେ ଏ ନ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏଟା କ'ଣ ହେଇଗଲା? ଣ ହେଇଗଲା। ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ। ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଶୁଶ୍ରୂଷା। ଏଠାରେ କାହା ପରେ ସ ଅଛି? ଶୁଶ୍ରୂଷା। ଶୁଶ୍ରୂଷା ର ପରେ ଏଠି ସ ରହିଥିବାରୁ ଏଠି କ'ଣ ହେଲା? ମୂର୍ଧନ୍ୟ ସ ହେଲା। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମେ ଏହାର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସରକୁ ଡିସ୍କସନ୍ କଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଯାହାକି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଇଣ୍ଟରନାଲ ଆସେସମେଣ୍ଟ 2ର। ତ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏମିତିକା ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ସବଜେକ୍ଟର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ନେଇ ଆସିବି। ରହୁଛି ବନ୍ଧୁଗଣ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।